السلام عليكم إخواني أخواتي متتبعي قناة لا بورس ماروكان، مرحبا بكم من جديد. غادي نديرو إن شاء الله فيديو ديال ميزاجور سور ميكرو داتا. ça fait quelques fois qu'on l'a fait, mais on dirait Inch'Allah une autre mise à jour. On cherche واش كاينين d'autres opportunités, واش les scénarios اللي هضرنا عليهم في الماضي تحققوا ولا لا. و même temps نطبقوا بعض لي برانسيپ ديال l'analyse technique اللي كنحاولوا كل مره نهضروا فيهم يعني نطبقوهم ونشرحوا لو فوندمون ديالهم و comment ça marche. Donc on va utiliser aujourd'hui les canaux en même temps نستعملوا toujours comme toujours يعني les retracements Fibonacci et les extensions Fibonacci. قبل ما نبداو l'analyse en tant que tel, on va نشوفوا هاد l'avertissement ديالنا دائما في الاول. Puis ben, l'analyse pour raison et but ان شاء الله éducatif. المهم ماشي باش نوريكم اشنو فين مشى السهم وفين جا، مي كيفاش نستعملوا لي برينسيپ ديال l'analyse technique في المستقبل et نستعملوا des exemples réels ديال la bourse de Casablanca. Donc هذا نحيدوا علينا هاد الوارنين on n'a plus besoin. Donc micro data كانت une des actions اللي عملنا لها فيها déjà je pense comme 3-4 vidéos dans le passé. و صافي بليزيور ما نهضروش في علاش وصلنا لهذا المستوى، لان كاين في الفيديوهات القدام تكلمت على المستوى هذا اللي غنوصلوا ليه وقفنا فيه. دابا تنشوفوا لي غادي نشوفوا لي طا اكطويل اي غادي نشوفوا اوسي واش كاينين دي زوبورتونيتي دونطري ولا دو سورتي اللي هو ديجا في المارشي، واش عنده سي لو مومون دو سورتير ولا داشتي. دونك هاد اللي عملت دابا غنهضروا بوكو بلوس في الويكلي ان بتي بو في الديلي في الاخر، مي نهضروا بوكو بلوس في الويكلي لانه سي ان اكسيون اللي تنشوف انا ماشي تاع بور لي تري كور تيرميست، مي سي بوكو بلوس موين تيرم كون فا ديسكوتي. دونك دوبي شهر هاد لا مونتي اللي كبيره اللي كانت عندنا من ديال الكوفيد الان وتقريبا با ميزوري كومبيان شحال درنا ديال l'augmentation depuis la descente ديال الكوفيد. اوكي لحد الان وصلنا تقريبا 115%، ومن بعد حنا وصلنا دابا كاينين عند ابري واحد 90%، يعني اللي هو شرا في هاد البارتي هاد البيريود هادي فهو دار 90% de rendement sur presque un an et demi, ce qui est exceptionnel, très bon. C'est sur une action qui augmente 90% في عام ونص، c'est beaucoup pour une action comme celle-là. ما نظنش الشيفر دافير ديال الميكرو داتا والارباح ديالها راهم تزادوا 90% ولا 120% ولا ف quel que soit les, j'ai vu que dernièrement les derniers résultats ou les états financiers ou les annonces financières des شركة كانوا un petit peu mitigés. Donc il y a pas, c'est pour ça كنشوفوا la réaction ديال المارشي دابا. La réaction اللي شفنا هنايا depuis l'annonce هذاك الشيء c'est pas une réaction euphorique بحال اللي شفنا في this wave par exemple. مي دابا عندنا واحد باترن في الاناليز تكنيك غادي نشوفوا واش كاينين دي زونطري او با. دونك دوبي شهر واحد من شهر واحد الان شهر تقريبا لا فان ديال شهر 9 ونقولوا لو بريمي سالينا شهر 9 دابا هذه ديال الجمعه. فحنا في واحد ici ou ce qu'on appelle واحد un range. On va juste trouver la bonne هاد لو رانج هذا بقينا فيه دوبي هذاك الوقت. اوكي دونك هاد لو رانج هذا ça veut dire pour nous que c'est un parking comment on appelle ça là, un parking region. C'est les stationnements, c'est un stationnement là, donc les gens sont en attente. On est aussi entre 713 633 ولا 600 وشحال 623. اوكي بقينا دابا تنطلعوا نعاودوا في هادي غادي نشوفوا بوكو في الديلي. سي تري تري كلير كون ان انديسيزيون على المستقبل واش غادي نطلعوا ولا نعاودوا. دونك يا با ان ديسيزيون بور لو مومون. الا لاحظنا الا فشينا وشفنا في السهم ديالها فكانت لا سول فوا اون ايتي ا بري كوم سا. هنا كانت هادي في 2018 2019 aussi واحد بيريود طويله بقينا واقفين هكا. مي ابار سا لي زوت فوا اون ايتي توجور en tendance claire haussière ou la baisse. تنشوفوها من لي موين موبيل
هنايا من هاد 2014 حتى ل 2017 كنا تقريبا ستاغناسيون اون بوجي ميم با. من بعد درنا اون فاز اوغمونطاسيون، من بعد اون اوتر فاز دو ستاغناسيون داتونت. من بعد كانت عندنا هاد لا مونتي كبيره هادي من هنا، ودابا حنا في واحد لي زوتر اون اوتر فاز داتونت. لا سول ديفيرونس مع القدام، لي فاز داتونت القدام une zone d'accumulation ولا شنو نسميوها هنايا. il y a beaucoup de volatilité par rapport au passé. Donc هنا كان عندنا داكشي قليل، مي هنا كان عندنا دابا plus de volatilité. Donc ça en plus on y voit واحد الكانال aussi à long terme. هاد الكانال هذا on va le juste le clarifier باش يبان لينا مزيان، نزيدو ليه شويه في اللون باش يجينا ساهل نشوفوه. دونك هاد الكانال اوسي كنشوفو لا لين ميديان ديالو خدمات بليزيور فوا، حنا دابا كنا با لوان منها، حنا دابا عاودنا تحتها. دونك هاد الكانال هذا جو بريفوا انه يكونتيني في المستقبل، سي ان لون تيرم. دونك اشنو المعمول دابا؟ واش نبيعو ولا نشريو ولا شنو نديرو؟ دونك نحيدو هاديك لا زون اي غادي نشوفو. غادي جوست نزوميو شي حاجه مزيانه باش يمكن لينا نشوفو تري تري كلير. ها حنا دابا فين كاينين. دونك on voit que beaucoup de volatilité ici, mais en même temps, on reste toujours dans le range. يعني ما كنشوفوا بأنه les moyennes موبيلة معناها نديرو la 10 إلى 20 ولاو هنايا في هاد البيريود كانوا مفارقين، من بعد تشارك هنا يبقاو كيتخلطوا زيكزاغيو وحده فوق وحده. اوكي ما كاينش ان باترن كلير. Et en même temps, la ligne ديال 50 كانت غاديه طالعه ودابا il commence à être plate un petit peu. OK يلا 2 semaines بلا plate. À long terme, à court terme, on a une petite tendance, une début de tendance baissière. OK voilà نشوفوها في ici حنا تنشوفو comme et on l'a pas encore confirmé. Donc حنا مازال هنا واش une tendance. donc حنا تنتسناو si on casse le bas ديال هاد لا بوجي هذا 623 حنا on va confirmer à moyen terme une nouvelle tendance baissière. Pour le moment on est فوق هاد لا لين هادي، on est toujours مازال باقيين في لا tendance ديالنا الهوسيار اللي كاينه. par contre donc هنايا on a un niveau اللي qu'on n'arrive pas à franchir depuis un bout. هاد النيفو هذا نزيدو هنا 685 والنيفو لو بلو هو هنايا ديالنا هو 713. دونك comment on va jouer هادي؟ donc si ça arrive qu'on casse هاد لو نيفو هذا on va aller voir شنو هما لي زوبجيكتيف لي بوين اللي نقدروا نديرو un point d'entrée, parce que à moyen, disons à long terme, on va le voir sur le monthly en plus. Ici, à long terme, واخا نكاسيو هاد لي نيفو هذا on sera toujours على حسب فين غادي نكونوا on sera toujours en tendance haussière. donc comme ça même خصنا نجيو لهاد النيفو. on identifie هاد النيفو هنايا هذا ديال لو هو ديال هاد البوجي ديال هذا 575 comme un niveau d'entrée possible. ok si on casse هاد 623 575 un point d'entrée très très plausible, très crédible. ok غنشوفوا في الويكلي علاش هذاك لو بوين الي كريديبل. اوكي نرجعوا الزوم ديالنا كما الفو ونخدموا على بون. دونك قلنا بانه الى كاسينا هاد لو نيفو هذا on veut probablement on va aller vers le bas ديال هاد لو كانال هذا la ligne en bas. donc ça veut dire que هاد la ligne هادي j'ai mis un flèche rouge ici, ça peut arriver que si on casse هذا on a notre prochain objectif on a نمشيو لهاد la ligne. en même temps on observe هاد le niveau 575 ou هاد la ligne, donc ça nous donne comme deux supports majeurs le prix باش يمكن لينا نقولوا بانه c'est un niveau haut. si ça arrive ici qu'on peut acheter pour aller chercher au moins
le plus haut ici, comme objectif 1. Objectif 2, c'est la ligne médiane. Et objectif 3, c'est le haut du canal. On va le mettre comme ça. Okay, donc, objectif 1, c'est le haut ici. Okay. Objectif 2, c'est la ligne médiane. Probablement, ils peuvent peut-être être le même point. On ne sait pas. Et objectif 3, c'est le haut du canal. Okay. Donc, ça, c'est le scénario qu'on aimerait avoir, comme on dit, pour avoir une entrée et avoir un gros potentiel de gain. Embarquer dans la grande tendance à long terme. Par exemple, ici, pourquoi le point il est important? Il y a un retracement Fibonacci, on va le faire ici, entre ici et le haut au Sanaliana. Le point ça correspond à 50%. 589 حتى 61,8% اللي هو 560. Donc la zone c'est une zone importante pour le retracement. Donc il a au Sanaliana, c'est une zone, généralement c'est une zone qu'on appelle une zone d'achat entre ici et ici. Okay. Et on va changer de couleur, on va la mettre verte. Donc si juste l'ardina à la distance comme ça nous donne 50% حتى 61% كاين فيها هذا لو سيبور جا في الوسط et la ligne ديال الكانال ديالنا جا حتى هو هنا. دونك نحيدو دونك هذا troisième confirmation ديال هذا le niveau هذا. Quatrième confirmation, on va la faire aussi pas différent. Il a cassé هذا حنا نديرو l'extension Fibonacci ديال OK. Ça nous amène aussi le 100% هو 595 et le 1,61% اللي هو 539. Donc حنا جينا الوسط ديال هذيك لا زون هاد les deux entre les deux. Donc ça nous confirme que nous avons le 100% à peu près ici. Donc tu as un niveau très important. OK. On a l'extension Fibonacci. Donc la zone R10, c'est une zone d'achat majeure. On va observer le prix. Si ça arrive, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça c'est important de le prendre. Si on fait aussi un autre. Donc là, on essaie d'appliquer un peu les principes de Fibonacci. Là, on a dit كلها من اللي بدا هاد لا tendance كاملة. عندنا le 0,31,8. هنا هاد le niveau هذا اللي هنايا. Comme vous voyez, c'est le niveau 0,23,6. Généralement, quand on casse le 0,23,6, ça veut dire que le prix s'en va vers le 38%. Et le 38% هو 566. جا عندنا لهنا exactement حنا on va le tracer هو هذا. OK, et il est proche de le niveau de support ديالنا. Donc on a comme شحال من niveau عندنا 1 le niveau de support majeur اللي كان عندنا, le retracement l'extension Fibonacci 2, on a le retracement premier lot 50 4 3, on a le bas de canal 6 4 et on a le retracement Fibonacci de 0,38%. Ça fait 5 choses qui nous disent que ce niveau-là, c'est un niveau très très crédible. Il a haudé le prix. Avec beaucoup de garanties, bien, le prix il est supporté et va peut-être monter en haut. Donc, et avec un potentiel de gain, si on achète dans ces niveaux même en haut, on a الفوقاني الاولاني اننا نمشيو على الاقل عندنا 20% ici. اللي مشينا لهاد لوغو ديال هاد الكانال هذا اللي كان عندنا اللي لا زون d'accumulation اللي كانت. Sinon on a un 50% comme ça. OK. Si on fait même une extension pour là on a vu juste le point d'entrée. Donc on va voir c'est quoi les objectifs ديالنا. OK. غادي نحيدو هادي هنا. Donc حنا غادي نسدو هاد on va sauvegarder هادشي باش ما. OK. Donc là
شنو هما les objectifs ديالنا. Premier objectif ديالنا si on achète ici هو قلنا هو هذا. Deuxièmement هذا la ligne de médiane الفوق هكا. Mais on va les confirmer par nos affaires de Fibonacci aussi. On va faire une extension Fibonacci et voir ici. Si ça arrive que le prix arrive jusqu'ici, enfin, la première chose là, on va espérer qu'elle arrive même ici dans les saisons-là. On va mettre dans la ligne médiane ici. Enfin, le premier, le 100% d'Yana, ou 818. Ok. Voilà 100%. Puis, Adna, qui peut correspondre aussi à la ligne médiane. Et on a le 1,68% qui arrive ici, 970. Ça, c'est la première extension. Si on prend la grande extension, la même chose. On va faire à partir ici, ici, et on va faire le même niveau. Hop là. Donc, ça nous amène à 100% litige et كنلاحظوا بان 61% ديالو جا اكزاكتومون مع 100% ديالها. دونك هذا يقدر يكونوا دي نيفو اللي فيهم ان كونفلونس عندهم بليزيور هادو دي نيفو قراب. دونك يقدروا يعطونا كوم ان انديكاسيون ان البري يقدر يوقف فيهم. اوكي دونك هادو عملنا دابا دي سيغتان اوبجيكتيف basé sur nos Fibonacci, les extensions. Okay. Donc, on ne parle pas de la réaction ici du prix le plus haut, l'adna. Okay. Donc, plusieurs points اللي نقدروا نشوفوا حنا هذا la ligne médiane قلنا تقدر تكون هنا mais هنا تقدر تكون ici. OK. Ça ne veut pas dire تكون هنا exactement, mais ça nous donne juste une indication. Il a خدينا la même angle, on va la faire comme ça. C'est juste, je ne pense pas qu'on va avoir le même pattern. Et on voit ici, si on prend juste comme ça, puis l'extension de le futur, ça nous amène le niveau. Donc ça, c'est un niveau probable, crédible pour le futur. Okay? Si on a un retracement ici, mais ça peut aller pour d'ici 1 an et demi à peu près. C'est un horizon de 1 an et demi. Donc ça, c'est disons, un trade pour moyen terme, pas pour très court terme. Si on va dans le daily, on va voir juste comment est le chart del daily. Ok. Donc le chart de daily, حنا تنشوفوا هنايا كيبانو on في واحد هاد لو كانال هذا comme ça. puis خرجنا منه دخلنا منه دابا عاود خرجنا منه ولكن عاود دخلنا ليه. دونك عندنا هاد لو نيفو با ici. كيف قلنا هاد لو بلو با ديالنا هنايا 623. Donc si on casse, on a déjà vu la cassure, les brainages à moyen terme, mais à court terme, si ça arrive que le prix comme l'orja ou fait à court terme, le plus haut ديالنا حنا هنايا واش غادي نعاودو نطراسوها différemment. On va faire comme une ligne comme ça. OK. هاد la ligne وشنو هما لي زوبسيون اللي عندنا انه يقدر يطلع فيهم. دونك حنا on va faire notre premier objectif اللي عندنا هنايا الى لاحظنا هو اننا غادي نمشيو لهاد 722 هنايا à peu près 719. هذا هو البروميير اوبجيكتيف ديالنا. لو هو ديال هاد الكانال هادي هو الاوبجيكتيف اللي عندنا سي اون كاس هادي هنا. مي خصنا ندوزو هاد لا لين هادي باش نوصلو مي on voit que l'on est d'abord le plus bas du canal. À cause que tout ce qu'on a fait au Nalium, le premier, on est en bas du canal. Donc, avec le scénario, il est probablement invalidé pour le moment. À très court terme. Donc, on va me chauffer. Est-ce qu'il y a une chose autre اللي هي غادي نديرو هاد لو كانال هذا اللي عندنا entre ici
et le haut ديالو هنا. Donc là, on est fait le canal d'abord. Okay, à court terme. Donc si on casse à court terme, on est déjà ici. Si on casse هذا كيف قلنا فاحنا درنا قبيله هذاك le 50% ديالنا. Ici, ça nous amène 536 بهذه الطريقة غير هذه comme ça. Okay. ما خديناش le plus haut ici, خدينا غير هذه. La dernière, ça nous amène ici في هذا النيفو هذا. اللي هو ici. Les faits, déjà le prix a déjà réagi plusieurs fois. Donc là, si on veut jouer court terme, c'est une option aussi. Tantôt la première analyse c'est beaucoup plus moyen terme. Ok. 536 et ici qu'on a 500 entre 500 هذا le niveau هذا اللي كنا عملنا له rouge 566 حتى ل 594 هادو دي نيفو à long terme c'est des niveaux d'achat importants. Si on veut jouer court terme, très court terme 536 c'est un niveau اللي عنده un support هو majeur هو هنايا. En même temps c'est l'objectif ديال هاد le dernier développement في le prix اللي عندنا هنايا pour aller chercher un trade. Mais il faut faire attention avec هاد 574. Ok. Un trade peut-être court terme. Je sais pas combien le gain entre Hada. 5-6% là si on veut faire un trade quick trade, ok. Ici, ok. Ça c'est un peu de scénario que je prévois. Ça se peut que le prix ما يعاودش يعاود هنا وعاد يطلع directement ici. Mais il طلع directement ici في le premier objectif ديالنا اللي كاينين. On va observer la réaction déjà في هذا النيفو هذا. واش غيدير لنا un ça se peut que le prix il est comme ça aussi. Il peut nous faire un triangle ici. Puis ça nous donne un triangle ascendant. Ok, ça peut arriver à nous نكسو شنو نكملو هنايا نبقاو نجوو هنا من بعد نكسو هذا النيفو. C'est un triangle ascendant. On va le prendre من الأول ديالو هنايا. Ça c'est la première façon de le faire, c'est juste comme ça. C'est la largeur ديال هذا. Et on va le prendre, ça nous amène aussi à le niveau ديال 814 818 et même ici c'est 803 donc 800. Donc si on casse la hauteur c'est comme ça. Donc si le prix c'est ça qui va arriver, on va monter en haut. Donc mais on va attendre la cassure ديال le prix là. ما بغيناش نلعبوا فيه وسط هاد لو تريونغل اون كونستيتيسيون نتسناو حتى يكمل يكاسي وعاد نلعبوا هاد القضيه هادي تنظن واحد 12%. Donc on a maintenant les deux scénarios. Le scénario si on casse en haut, le scénario si on casse en bas. Ok. Donc c'est un peu les scénarios. Je parlais des scénarios à moyen terme pour le weekly et le monthly, et le petit scénario à court terme pour un quick trade short 5% si on arrive à on a le prix qui arrive à 536. Donc j'espère que l'analyse تكون عطاتي une clarification ونتمنى ان شاء الله نشوفوا الريزولتا من هاد الاناليز هذه. اوكي. ميرسي الاخوان والاخوات اللي كيتبعوا القناه اللي كيتسجلوا فيها ديجا القدام والجداد. مرحبا بكم الجداد في هذه القناه هذه. vos commentaires et aussi vos likes vont enrichir la قناه هذه وvont يشجعوها. Donc merci beaucoup. Je vous invite à faire aussi avec les notifications لانه مزيان ملي تكون شي حاجه جديده تكون من الاوائل اللي غيعرفوها كاينه في لا شين باش تجيو تشوفوها. اوكي. Merci pour aussi pour les nouveaux, je vous remercie. Pour ceux اللي مازال انديسي مازال ما تابوناوش نتمنى ان شاء الله انكم تابوناو وتعملوا لايك للقناه وتبارطاجيوها aussi. اوكي. Alors merci beaucoup, bon trading et bonne fin de semaine.